Danas pričamo o pčelinjem polenu. On je trenutno svuda. Jedni kažu da diže energiju bolje od kafe, drugi da izuzetno jača imunitet, smanjuje upale, pomaže hormonima, plodnosti, varenju, alergijama, pa čak i sportskim performansama daje totalno novi nivo. A onda imate i još neke tvrdne da može da poveća grudi, da reši testosteron i da leči ozbiljne bolesti. Danas vam pričam šta je tačno pčelinji polen, gde zaista on pomaže fenomenalno telu, gde nauka to potvrđuje, a gde su možda tvrdnje malo preterane i ono najbitnije kako se koristi, koliko se uzima, ko treba da ga izbegava i zašto kod nekih ljudi može izazvati ozbiljnu alergijsku reakciju. Ovaj video treba da pogleda svako pre nego da kupi prvu teglicu. Znači, pčelinji polen je fascinantan proizvod prirode. Šta je pčelinji polen? On nastaje kada pčele skupe polen sa cvetova, pomešaju ga sa malom količinom nektara, enzima i svojih izlučevina i oblikuju u sitne granule. Te granule su za pčele hrana. Ako je njihov med izvor brze energije, pčelinji polen je više kao njihov proteinsko-mineralni paket. I zato ljudi za njega kažu to je prirodni multivitamin. Ali moramo biti precizni. Pčelinji polen sadrži proteine, ugljene hidrate, masti, vitamine B grupe, vitamin C, E, karotenoide, minerale, polifenole, flavonoide i enzime. Njegov sastav nije uvijek isti. Zavisi izuzetno od biljaka sa kojih je sakupljen, geografskog područja, sezone, načina sušenja, čuvanja i kvaliteta generalno tog finalnog proizvoda. Zato dve teglice pčelinjeg polena iz dve različite regije ne mogu nikako biti nutritivno iste. Zašto ga ljudi zovu super hranom? On je postao izuzetno popularan zato što je jako koncentrisan. U maloj količini vi dobijate dosta toga, u smislu proteina, aminokiselina, antioksidanata, vitamina, minerala. I doza pravi razliku. Ako uzmete jednu kafenu kašičicu dnevno, to je mala količina hrane. Ne možete očekivati da jedna kašičica zameni kompletan obrok, kvalitetan san, dobar unos povrća, voća, kretanje i terapiju ako imate neku bolest. Zato ne možemo da ga predstavljamo kao čudo koje menja život, nego kao izuzetno nutritivno bogat dodatak koji kod određenog broja ljudi može zaista lepo da se uklopi u zdravu rutinu. Takođe, ako idemo od onoga što ljudi pričaju ima puno proteina, možda više od mesa. Gledajte, ovo može da zvuči viralno i onako da vas navuče da odgledate neki klip, ali nije dobar način da se objasne stvari. Pčelinji polen može da ima sasvim solidan procenat proteina u svojoj materiji, ali niko neće da pojede 150 grama pčelinjeg polena kao što pojede vrlo lako 150 grama mesa, ribe, jaja ili mahunarki. Zato u realnosti većina ljudi uzima jednu kašičicu do eventualno posle nekog vremena jednu supenu kašiku dnevno. A to onda nije neka velika količina proteina. Zatim, kada pričamo o energiji, on ne radi kao kofein. On neće da prodrma vaš nervni sistem kao kafa ili energetsko piće. Njegova potencijalna prednost je drugačija. On donosi male količine hranjivih materija koje učestvuju u normalnom stvaranju energije u telu. Tu pre svega mislim na vitamin B, znači više njih iz B grupe, razne minerale, aminokiseline i antioksidativne komponente. Kada pričamo o antioksidativnoj ulozi, u njemu se nalaze različite jedinjenja. Ima puno flavonoida, fenola i tako dalje. Najpoznatiji su svakako kvercetin, rutin i slične supstance koje se istražuju zbog potencijalnog antioksidativnog i protivupalnog delovanja. Ali između ima potencijala i leči bolest, postoji ogromna razlika. Zato pčelinji polen može biti jedan od dobrih izvora antioksidanata, slično kao kada možda jedete bobičasto voće, pa zeleno lisnato povrće, pa maslinovo ulje, pa orašaste plodove, pa semenke kakao, zeleni čaj i tako dalje. Kada pričamo o varenju, on u smislu enzima ima smisla, jer on je biološki jako kompleksna namirnica i ima enzime, ali moramo biti oprezni sa tvrdnjom popravlja varenje. Ako neko ima jaku gorušicu, nadimanje, sindrom iritabilnog creva, intoleranciju na laktozu, celijakiju, upalnu bolest creva ili problem generalno sa pankreasom, pčelinji polen nikako ne može biti rešenje za sve i svakog. Ne. Kod zdravih osoba može biti zanimljiv dodatak ishrani, ali, kao što rekoh, ako imate osetljiv digestivni sistem, može čak da izazove suprotan efekat ako se ne ide pažljivo i povećava doza pomalo.
može da izazove i nelagodnost, mučninu, grčeve, proliv, zato se kreće postepeno. Ako nema reakcije, onda povećavajte naviše. Kada pričamo o imunitetu, kada kažemo jači imunitet, ovo se koristi danas za sve i svašta. Zato ja uvek pitam, ok, dobro, kako jači imunitet? I onda ljudi kažu, pa jači imunitet. Dobro, ajmo ovako. Da li povećava broj leukocita? Da li smanjuje učestalost infekcije? Da li skraćuje trajanje prehlade? Da li menja antitela i pomaže? Na koji način je to dokazano kod ljudi? Za pčelinji polen ima dokaza i postoje zanimljivi podaci o tom imunomodularnom potencijalu. Ali mnogo toga dolazi iz tih laboratorijskih, životinjskih ili malih studija. Zato je bolje reći pčelinji polen sadrži nutrijente i biljna aktivna jedinjenja koja mogu da podrže normalnu funkciju organizma. Takođe, kada pričamo o paradoksu koji se ovde dešava, pčelinji polen i alergije, možda i najvažniji deo ovog videa. Mnogi ljudi uzimaju pčelinji polen baš zbog alergije. Ideja je ako unosim malo polena, telo će se navići i alergija će se smanjiti. Zvuči logično, ali u praksi ovo može da bude problematično, zato što prava alergijska imunoterapija je medicinski kontrolisan proces. Radi se sa standardizovanim alergenima, u tačnim dozama, pod nadzorom lekara, sa jasnim nadzorom i protokolom. Pčelinji polen iz teglice nije isto što i imunoterapija. Ne znate tačan sastav, kao što sam rekao na početku videa, ne znate biljke koje dominiraju, ne znate koncentraciju alergena, ne znate kako će vaš imunni sistem da reaguje. I zato je bitno da kod osoba koje imaju alergiju na polen, ambroziju trave, korove, pčelinje ubode ili druge pčelinje proizvode, pčelinji polen može da bude rizičan ako se to ne uradi kako treba. I zato može da izazove, ako se nestručno bavite ovom temom, svrab, osip, oticanje usana, kijanje, gušenje, pad pritiska, pa čak i anafilaktičku reakciju. Zato uvek pričajte sa lekarom ili alergologom ako imate neko od ovih stanja. Iz prostog razloga zato što prirodno ne znači automatski bezbedno. Kada pričamo o sinusima, zapušenom nosu, generalno o respiratornim problemima, ovde treba biti oprezan iz prostog razloga. Ako je problem zapušenog nosa, alergijski rinitis, terapija zavisi od uzroka i težine simptoma. Nekome pomaže ispiranje nosa fiziološkim rastvorom. Neko koristi kortikosteroide koji su intranazalni, neko pije antihistaminike, neko izbegava alergene, pili, možda ima neku imunoterapiju. Ako je problem bakterijska infekcija, gljivična možda infekcija, polipi, devijacija septuma ili hronički sinuzitis, priča je potpuno drugačija. Zato pčelinji polen nije zamena za pregled. Može se istraživati zbog antimikrobnih i protivupalnih komponenti, ali to ne znači da je jedini lek za sinuse. I ima još prirodnih preparata koji zajedno sa njim mogu da deluju fenomenalno. Kada pričamo o hormonima, često se provlače neke priče po internetu da može da pomogne ženama u menopauzi, kod PMS-a, kod promene raspoloženja, suve kože, valunga, pa čak i za balans estrogena. Znači, postoje istraživanja koja lepo kažu da pčelinji proizvodi mogu da pomognu kod naročito žena koje su bile na antihormonskoj terapiji. Neki rezultati jesu zanimljivi, ali nisu dovoljni da kažemo da će pčelinji proizvod, to jest polen, da pomogne svakoj ženi u menopauzi. Ne možemo da obećavamo čuda, ali da može da pomogne, može ako ga spojimo zajedno sa pravilnim, da kažem, pristupom i načinom ishrane. Ima jedan mit koji se vrti u smislu povećanja grudi, jer neko je to bio napisao još odavno i onda se to tako s vremena na vreme. Znači, nema kvalitetnih dokaza da on može da poveća ciljano tkivo dojke. To što neka namirnica ima proteine, vitamine ili biljne jedinjenja, ne znači da menja oblik tkiva i tela na taj način. To bi bilo isto kao da kažemo piletina ima proteine, proteini grade tkiva, dakle piletina povećava grudi. Ne, osim ako se ne ugojite pa se celi povećate. Kada pričamo o testosteronu, pominje se da može da pomogne libido, plodnost i generalno testosteron. Znači, ima istraživanja na životinjama koji ukazuju da pčelinji polen može da utiče na neke reproduktivne parametre, pozitivno, ali verovatno to više ide preko ovog antioksidativnog delovanja i smanjenja oksidativnog stresa koji sam pominjao, pa u toj priči onda može i to da znači. Naravno, osobe koje krenu sa pčelinjim polenom sigurno će
popraviti mnogo toga u svom životu, a neće nastaviti sa nekim lošim navikama. Ali znajte, kada vam kažem neka istraživanja, znači, životinje nisu isto što i ljudi. Posebno kad govorimo o hormonima. Ako muškarac ima problem sa libidom, erekcijom ili plodnošću, pčelinji polen treba da bude dopuna, ne prva stanica. Zato, laboratorija, lekar i to onda ima smisla. Kada pričamo o sportu, on je popularan još IHH unazad koliko godina i neki sportisti ga koriste kao prirodni dodatak koji pomaže izdržljivost i oporavak. I tu ima logika koja je izrazito onako naučno podržana u smislu aminokiseline, ugljeni hidrati, vitamini, minerali, antioksidanti, sve je to sjajno. Ali postavlja se pitanje koliki je realan efekt baš za svakog. Ako neko, ponavljam, ima lošu rutinu, loše jede, preskače obroke, uvodi nutritivno lošu generalnu hranu, neće onda ovo da napravi neku bitnu razliku. Ali, ako pričamo o merljivom povećanju snage, mišićne izdržljivosti, nije to baš toliko efikasno. Ali, u smislu generalno zdravlja, sigurno da će da vam pomogne, jer će da vam da jednu raznovrsnost, ako je pogotovo nemate u ishrani. Kada pričamo o mršavljenju, često ljudi kažu topi masti. Ne postoji ni jedna namirnica koja sama topi masti. Gubitak masti zavisi od mnogo toga. Bilo da je to energetski balans, hormoni, san, aktivnost, apetit, navike, doslednost i mnogo toga. Pčelinji polen može indirektno da pomogne neke od ovih grana stubova. I, na primjer, da se koristi kao zdrav doručak. Jogurt, bobičasto voće, semenke, orašasti plodovi, neko voli ostavi ga preko noći, na primjer, u mleku ili jogurtu i onda u frižideru i onda ujutru, jer onda onako i na bubri i bude onako, da kažem, dosta iskoristljiviji. Ima tu još puno recepata, evo i vas pitam pa i vi pišite. Znači, pčelinji polen, kada pominjemo šećer, pošto dosta ljudi, kao kako med reaguje metaboličko zdravlje, znači, pčelinji polen svakako sadrži ugljene hidrate, ali i vlakne, ima i polifenole, i mikronutrijente. I, znači, kod ovog oksidativnog stresa, lipida, jetre, metabolizma, može da pomogne u smislu da on tu napravi neku razliku. Ali ako imate dijabetes, ne treba da se uvodi, to je prirodan lek za šećer. Znači, morate da se konsultujete sa lekarom, zato što imate možda pridružene bolesti, imate možda opterećenu genetiku, možda jednostavno koristite još neku terapiju. Sve to treba da se iskombinuje, da se konsultujete sa lekarom farmaceutom. Znači, on može biti dodatak, ali nikako direktna zamena. Kada pričamo o detoksu, ljudi se danas hvataju za to, znači, on može da pomogne, ali znajte, jetra već ima sisteme kako će da obradi lekove, alkohol, da sredi toksine iz kog god izvora i pčelinji polen ima mogućnost da malo pomogne, ali ne možemo da kažemo da on čisti jetru. Znači, to je malo onako medicinski neozbiljno da se tako kaže. Zato što sve prirodno pomaže mnogo bolje, naravno, nego neki lekovi. Ali ako se pametno koristi, ciljano, i da znate odakle je sve to, zato što jetru mi čuvamo navikama. Kada pričamo, eto, i o raku, ima tu dosta onako osetljivih stvari, jer je osetljiva tema. Znači, pojedine jedinjenja iz pčelinjeg polena se i dalje istražuju i pozitivni su, onako da kažem, signali, naznake, da taj antioksidativni i polifenolni efekat može da tu pomogne. Ali, laboratorijski efekti na ćelijama nije isto što i dokazano u praksi kod lečenja, jer tu se mora biti mnogo oprezan, zato što ta onkološka terapija mora da se prilagodi. Jer nekad može doći do interakcije sa lekovima, zračenjem, operacijom ili možda koagulantnom terapijom. Znači, ne treba da ga uzimate ako imate alergiju. Bilo da je trava, kopriva, ambrozija takođe. Ako imate astmu povezanu sa alergijama, reakciju na ubod pčele, na med, na propolis, matični mleč i druge pčelinje proizvode i imate istoriju anafilakse. Kada ste trudni, oprez, ako pre toga niste koristili. Isto važi i za dojenje. Ako imate terapiju varfarinom ili drugim lekovima za razređivanje krvi, pa onda ima ozbiljne hronične bolesti, aktivnu onkološku terapiju, tešku bolest jetre ili bubrega, ako je u pitanju dete, najopasniji rizik je svakako ta alergijska reakcija, prirodno ne znači bez rizika. Znači, krenite sa malom količinom, nekoliko granulica, uzmite ih uz obrok, ne na prazan stomak, sačekajte malo, vidite da li se nešto dešava, da li ima svraba, oticanje, kijanje, gušenje, grčevi i tako dalje i onda polagano povećavajte. Nemojte samo da ide u vrelu vodu ili
da kažem, vruće neke napitke, jer može jedan deo komponenti da postane neaktivan. Ako vam je subjektivni osjećaj bolji, u smislu da ga uzmete ujutru ili pre treninga, možda je najbolje da se ne uzima baš kasno uveče. I praktična stvar, ako pijete kafu, ne morate da paničite, ali ipak stavite uz obrok, a kafu odvojite bar malo, čisto da ne pravite jutarnju rutinu gde onda sve i svašta grunete u sebe, pa možda reaguje stomak. Znači, kako da izaberete kvalitetan? Pčelinji polen, kao i drugi, mogu da apsorbuju zagađivače. Znači, zavisi isključivo od biljaka i od područja. Zato birajte proverenog lokalnog pčelara, da je jasno poreklo, higijenski da je to upakovano, da nema vlage, buđi, čuvano prema uputstvu, da nema neki čudan miris, da nema veštačke dodatke i da je po mogućstvu analizirano na kontaminent. Ako kupujete kapsulu i tablete, gledajte deklaraciju proizvođača, koliko ima pčelinjeg polena po dozi, da li ima dodatih šećera, da li ima mešavine i još nekih sastojaka koji nema potrebe da budu. Znači, šta proizvođač obećava i koji su pozitivni, a koji neželjeni efekti. Baš mi pišite u komentarima ako ste koristili pčelinji polen, kada, kako, na koji način, da li imate neku preporuku, zašto vam je značio, pomogao, jer će to značiti drugim ljudima da pročitaju. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga, podelite ga sa nekim, pišite u komentarima vaše iskustva i vidimo se u nekom od narednih videa.